Assalamualaikum friends, how are you? I am your host Arslan Ahmed with your channel Earning with Learning by Arslan Official. उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है आपके लिए नहायत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाया करूं जिसमें आपको कोई अर्निंग के बारे में या पाकिस्तान में अर्निंग साइट्स के बारे में मेरी कोशिश होती है बताया करूं या उसके अलावा लर्निंग या कोई भी ऐसी ट्रिक्स जो हों ऑनलाइन ट्रिक्स वो आपके साथ शेयर किया करूं। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। इससे पहले भी मैंने अर्निंग एंड अर्निंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर किए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। फ्रेंड्स आज भी आपके लिए एक नहायत ही अच्छी ट्रिक लाया हूँ मैं। उसमें आपको मैं ये बताना चाहूँगा जिस तरह आप अपनी अगर वीडियो पिक्चर के से कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। दोस्तों वैसे तो प्ले स्टोर से आपको बहुत सारी क्रॉपिंग की एप्लीकेशन मिल जाएंगी जिससे आप अपनी तस्वीर के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड में जितनी भी एप्लीकेशन हैं मोबाइल में वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है उनका। 100% क्रॉपिंग नहीं करती। आप क्रॉप करे भी करेंगे तो वो मैनुअल क्रॉपिंग करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाएगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर के साथ आपके पीछे से बैकग्राउंड सारा रिमूव हो जाए, लेकिन मैनुअल क्रॉपिंग है एंड्रॉयड में एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन 100% सही क्रॉपिंग उनसे नहीं होती। हाँ, अगर आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, उसमें आपको विंडोज़ में तो 100% परफेक्ट एप्लीकेशन मिलती है जिसमें आप बिल्कुल अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फ्रेंड आपको मैं बताऊंगा आज मोबाइल में ही आप किस तरह अपनी पिक्चर के पीछे से बैकग्राउंड 100% रिमूव कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर के पीछे कोई भी बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड या कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, या आप जस्ट अपनी बैकग्राउंड रिमूव कर दें और वही पिक्चर आप कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। आप आसानी से अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड 100% क्रॉपिंग के साथ ऑटो में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको उस साइट पे जाना होगा, तो आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, और वहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिससे आप पीछे मोसेक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड या कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड, सीनरी वाला बैकग्राउंड भी आप रख सकते हैं। और ये बहुत ही परफेक्ट एक चीज़ मिली है जो मैं चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी काम की तरफ। देखें फ्रेंड्स इसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है, आपको एंड्रॉयड मोबाइल में अपने क्रोम मैनेजर में जाना होगा, ठीक है। और क्रोम मैनेजर में फ्रेंड्स अभी चलते हैं, ये मैं क्रोम मैनेजर ओपन करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ मैं न्यू टैब में जाता हूँ। फ्रेंड्स आप इसको टैब को अगर डेस्कटॉप साइट में व्यू में कर लें तो बहुत बेहतर होगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा डेस्कटॉप साइट वाले ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इसको मैंने डेस्कटॉप व्यू पे कर दिया अपनी साइट को। अभी फ्रेंड मैंने तो बुक मार्क किया, लेकिन आपको मैं साइट के बारे में बताता हूँ कौन सी साइट है मैंने बुक मार्क करके रखी हुई है। ये देखें फ्रेंड, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। इस साइट को आप अगर अपने गूगल क्रोम में जाके करेंगे तो www.remove.bg इन www.remove.bg बीजी से बनता है बैकग्राउंड। आप इस साइट को टाइप करेंगे तो ये साइट आपके आगे खुल जाएगी, ठीक है। आप इसको बेशक अपने क्रोम में भी ओपन करके बुक मार्क कर लें। बुक मार्क करने का फ़ायदा ये होगा बार बार आपको ये साइट खोलनी नहीं पड़ेगी। आप जब भी ये बैकग्राउंड रिमूव करना चाहेंगे क्रोम में आके आप जस्ट बुक मार्क में जाके इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। तो देखें फ्रेंड्स ये मेरे सामने साइट खुल गई है remove.bg। ये देखें आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा एड्रेस बार में remove.bg। अब देखें ये आपको व्यू नज़र आ रहा है फ्रेंड, मैं इसको बड़ा कर लिया। इसमें आपको अपलोड इमेज और ड्रॉप ए फाइल, ठीक है, या पेस्ट इमेज और यूआरएल के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं गैलरी से इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ये सब काम आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। अभी देखें मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा। ये अपलोड इमेज पे मैंने क्लिक किया है। देखिए फ्रेंड्स अभी ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से कभी ब्राउज पे जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। फोटोज मतलब ये आपकी मोबाइल में अपना अपना हिसाब किताब है हर किसी का, तो मैं यहाँ अपनी फ़ोटोज़ में आ जाता हूँ, ठीक है। फ्रेंड अभी यहाँ मैं अपनी कोई भी फ़ोटो अपलोड यहाँ से कर लेता हूँ फ्रेंड।
جس طرح فرینڈ کہ میں یہ والی فوٹو اس فوٹو کو اپلوڈ کر لیتا ہوں فرینڈ. یہ فرینڈ یہ اپلوڈ ہو رہی ہے فوٹو, امیج اپلوڈ ہو رہا ہے. اچھا یہ ابھی آپ کے سامنے کھول رہا ہے, یہ ایک تو اوریجنل کھول رہا ہے اور ساتھ ریموٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اب یہ جو ریموٹ بیک گراؤنڈ ہے نا, یہ موزیک بیک گراؤنڈ ہے, یہ ڈیفالٹ سیٹنگ میں ہے. بلکہ پیچھے سے دیکھیں بالکل بیک گراؤنڈ ریموو ہو جائے گا 100% کراپنگ. اتنی کراپنگ آپ اپنے اینڈرائڈ ایپ کے ساتھ نہیں کر سکتے, کسی بھی ایپ کے ساتھ. یہ دیکھیں موزیک بیک گراؤنڈ آ گیا. اور میں چاہتا ہوں یار مجھے موزیک میں بالکل وائٹ بیک گراؤنڈ چاہیے یا کسی اور کلر میں چاہیے, تو اس کے لیے فرینڈ یہ دیکھیں یہاں ڈاؤن لوڈ کے نیچے ایڈٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے. میں ایڈٹ پہ کلک کرتا ہوں. اب فرینڈ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, یہاں نیچے بہت سارے آپشن آ رہے ہیں. یہ دیکھیں کلر. اب میں کلر میں ابھی فرینڈ اگر یہ تو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے اسکرین. یہ دیکھیں اب فرینڈ یہ دیکھیں میں پلین کلر اگر کوئی لینا چاہتا ہوں, میں نے کلر پہ کر لیا. یہ دیکھیں یہ میں نے کی ہے جامنی میں, تو پیچھے جامنی کلر آ گیا. یہ بلیو بیک گراؤنڈ لے آیا ہوں فرینڈ. یہ یالو دیکھیں کتنا آسان ہے اس میں آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کرنا. یہ دیکھیں بلیک کر لیا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی. یہ ملٹی کلر, یہ دیکھیں ملٹی کلر بیک گراؤنڈ, ادھر سے کوئی بھی آپ بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو فرینڈ ایک منٹ, دوبارہ وہ بیک ہو گیا. دوبارہ اس امیج کو کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز اسی امیج کو ہی کر لیتا ہوں میں. تو فرینڈ یہ دیکھیں یہ دوبارہ کھل گیا. ابھی ایڈٹ میں جا کے ایک تو آپ کو فرینڈ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کلر والا یا فوٹو والا آپ لے آئیں. فوٹو میں فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ, جس طرح یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ میں لے آیا ہوں. یہ پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں فرینڈ اب ساری میری تصویر وہی ہے, لیکن فرینڈ بیک گراؤنڈ سارا چینج ہو گیا. یہ دیکھیں اب اس میں آپ کو میں نے مختلف آپشنز دکھا دی ہیں فرینڈ. ٹھیک ہے, اب آپ کو میں نے پلین کلر میں دکھا دیے ہیں. بالکل وائٹ بیک گراؤنڈ بھی رکھ سکتے ہیں, یلو گرین کوئی بھی بیک گراؤنڈ رکھ سکتے ہیں, یا فوٹو کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ وائٹ کرتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی اور اپنے مرضی کے بیک گراؤنڈ پہ لانا چاہتے ہیں تو وہاں اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کو بیک گراؤنڈ اپنی مرضی کا بھی آ جائے گا. یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے لیٹس سپوز یہ بیک گراؤنڈ میں نے سلیکٹ کر لیے. ابھی میں ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا. ڈاؤن لوڈ امیج, یہ دیکھیں نیچے ڈاؤن لوڈنگ اور امیج ڈاؤن لوڈ ہو گیا. ابھی اس کو فرینڈ آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں فرینڈ کیسے 100% کراپنگ. مطلب کہ اگر آپ موبائل میں کرتے ہیں, آپ کراپ کریں گے مینلی فیس اور آگے پیچھے باڈی کے, تو کوئی نہ کوئی آپ کے بیک گراؤنڈ والا حصہ رہ جائے گا. 100% ہو نہیں سکے گی. لیکن اس میں نے کوئی محنت نہیں کی. remove.bg سائٹ پہ کوئی محنت نہیں کی. جسٹ امیج اپلوڈ کیا اپنی مرضی سے, جسٹ بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہے. کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ ڈالو, کتنی زبردست فرینڈ یہ بیک گراؤنڈ ریموو ہوا ہے. تو فرینڈ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر فرینڈ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل ارننگ ود لرننگ بائی ارسلان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو فرینڈ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ٹیک کیئر فرینڈ, اللہ حافظ.